السيد باتريك كمدير رياضي وتقني لنادي الرجاء الرياضي. فضلنا ان التقديم يكون رسمي من خلال ندوه صحفيه بحضوركم طبعا، تكون مسائل اوضح ونناقشوا فيها النقاط اللي ربما عندكم عليها تساؤلات. حاضر معنا اليوم السيد باتريك، وزير الرياضه السيد باتريك، معنا السي سعيد الشرامي كتعرفوه، عضو المكتب ورئيس لجنه التكوين والشباب، واللي سهر تقريبا على هذا التعاقد مع السي باتريك وعنده فكره على طريقه كيفاش تم التعاقد. دونك هذه فرصه باش السي باتريك غادي يقدم نفسه شخصيا ويقدم البرنامج ديالو والاهداف المستقره في التعاقد ديالو اللي هو غيكون سنتين مع نادي الرجاء الرياضي. ومن بعد نمروا لبعض الاسئله، ومعنا السي سعيد هو اللي ربما غادي يجيب على التساؤلات ديالكم. غادي نبداو من سي باتريك. سي باتريك nous avons présenté de façon c'est à vous de vous présenter. À vous la parole. Donc il la parole. Ok, de ma part, bonjour à tout le monde. Bon, merci M. Arami pour me présenter déjà. Bonjour, merci aussi le président du comité des jeunes. Bienvenue tout le monde. Bonjour à tous les supporters de Raja aussi, parce que un des accents pourquoi je suis ici, c'est qu'il y a une atmosphère terrible dans le Raja. J'ai vu des matchs en avant et ça m'a convaincu aussi pour arriver ici. Voilà, je vais me présenter dans 24 slides. Ça veut dire, d'abord, une minute, je vais parler de moi-même. Moi, je suis Patrick de Wilde, je suis belge, je suis 57 ans. J'ai collecté une expérience de football sur le plus haut niveau dans les équipes nationales d'Algérie, Hongrie. J'étais au Coupe d'Afrique aussi en Afrique, en Gabon, en 2016. Hier, de jouer en technique. Ça, on va développer extrêmement encore de plus et de plus, parce que le Raja, c'est le football, comme on a dit, de tic-tac, mais je connais aussi le Raja. J'ai expérience dans le monde Afrique, Nord-Afrique, j'ai travaillé en Tunisie, Algérie, là. À ce moment-là, j'ai déjà entendu, je connais déjà le Raja de ce moment-là. C'est pour ça que le train de Raja m'a passé. J'étais en Lituanie comme directeur technique, mais j'ai pas hésité, parce que je voulais vraiment avoir d'être ici. سعيد ممكن تكلم لنا على هذا التعاقد مع مسيو باتريك؟ هذا التعاقد حنا كنفكروا فيه مده طويله. ملي مشى جمال فتحي جمال، كانوا من بعد وقع ملي كنا كنفكروا في مدير تقني نظرا للاهميه ديالو في المنظومه الرياضيه، خصوصا ما يتعلق بلي ريكريتمون، ما يتعلق بتقييم المباريات، تقييم اللاعبين، لان ان كوميتي سون ديريكسيون تكنيك لو كوتي سبورتيف كيكون شويه ضعيف. حنا توجور اون شيرشي هاد لا سوليسيون هادي. جات الفرصه ديال السي الحاج جريندو، تفاوضنا معاه، تعاقدنا معاه، دوز معنا واحد 6 موا، ولكن كان هو عنده اسباب شخصيه ومهنيه انه كيفضل، كان اعتقد انه يكون مدير رياضي على مدير تكوين ولا مدير تقني. بالمناسبه كنشكرو لانه قدم عمل كبير. اتصالات مع السي باتريك انا كنت بديتها شخصيا مع شي مده 6 شهور هذه، باش نديرو دي سي في دون le tiroir. On ne sait jamais, on aura besoin d'un directeur technique et sportif. كاينين بزاف السياسات الذاتيه ديال بزاف المدراء ديال التكوين اللي كنا درسناهم، ولكن السي باتريك شفنا فيه المواصفات التي تليق بفريق الرجاء الرياضي العالمي، نظرا لطريقه اللعب ديالو، نظرا للثقافه ديال الوليدات ديال الرجاء، ونظرا المستوى الفكري الثقافي والرياضي ديال لي زونكادرور اللي كاينين عندنا. خصنا شي حد
اللي غادي يقدر يفهم هاد المسائل كامله ويعطينا واحد المنتوج اللي يكون مزيان ان شاء الله. وكذلك الحاجه ديالنا الديريكتور تكنيك اي ديريكتور سبورتيف، لاننا كننساش بان كاين الاكاديميه اللي عطانا سيدنا الله يسره جايه في اقرب وقت، تكون كتسناو شي اشارات يعني خص توجد لها مدير مستوى عالي، مدير رياضي، مدير تقني مستوى عالي. كانت هي من الاسباب الضروريه باش نشوفوا مدير بالمستوى ديال باتريك. من خلال معرفتي وقربت لي بزاف مؤخرا في الخدمه ديالو، كنراهن عليه بانه غادي يعطي الكلمه ديالو. كيخدم بطريقه احترافيه وكيخدم بطريقه يعني تري سامبل بيداغوجيك. Un petit mot, je me sens très bien ici au Raja. Je suis très content que j'avais maintenant la présentation officielle, que je peux démarrer 100%. Mais je suis déjà commencé chaque jour ici. Ceux qui sont rentrés ici, ils ont vu que j'ai donné des entraînements dans chaque catégorie, que j'ai déjà commencé à installer un entraîneur physique 2 extra pour les jeunes et aussi un expert dans le coaching mental. C'est l'école belge? Non, c'est l'école du monde, mais quand même le bas, ça l'école belge parce que c'était aussi 5 ans éducateur UEFA coach dans l'école belge dans les années 90. Vous allez faire une homogénéité entre le football du Raja, le spectaculaire, et marquer des buts. C'est ça, parce que si tu as vu ma présentation, c'était pas seulement possession de ballon, on doit marquer, finition et gagner et score, marquer des buts. C'est le plus important dans le foot et tu es en train de gagner des matchs. Si on peut le faire avec des choses artistiques extra, on va le faire. C'est pour ça qu'on va vraiment entraîner avec les jeunes aussi dans un programme encore plus dur. Que les jeunes qui arrivent dans la première équipe sont vraiment des top talents. Vous savez bien que l'école du Raja, elle existe, l'école du Raja. Bon, oui, je ne vais pas changer l'école de Raja, c'est super. Il y a des équipes en Europe qui ont aussi, je ne vais pas dire le nom, mais il y a des équipes qui ont aussi une identité. Le Raja a aussi cette identité. Et là, je vais seulement ajouter des extras parce que j'ai vu qu'on peut progresser dans quelques domaines encore. Et c'est ça qui me plaît déjà parce qu'il y a vraiment des top talents. Monsieur Patrick, une valeur ajoutée? Encore quelque chose à ajouter? Une valeur. Une valeur. Pour moi, la plus grande valeur, parce que moi je suis étranger ici, c'est le respect. C'est le respect de travailler ensemble. Moi je vais faire mon boulot 100%. Et si tu n'as pas de respect, la communication ensemble, tu ne peux pas arriver. Un mot pour le public du Raja. Un mot pour le public. Le public de Raja, je suis vraiment content d'ici. J'ai coupé mon contrat en Lituanie pour arriver aussi. J'avais encore un contrat pour 1 an. Le train de Raja est passé. J'ai sauté sur ce train. Je vais arriver quelque part.